Allahu Akbar, apaan sih lagi, yo? Ayo bodas. Gue ngeliat ada yang putih-putih di sini, teman-teman. Ada yang putih-putih di sini. Ada yang putih-putih di tengah-tengah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kaget, coy. Takutan. Astagfirullahaladzim. Ini apaan sih, yo? Ini dingin banget, guys. Iya, ini anginnya kerasa banget ini. Lu mah pakai sarung tangan. Ya, tetep ini yang kagak ada ini. Gua kagak pakai sarung tangan, Cuk. Astagfirullahaladzim, Bang Sapiar, cang Bang. Astagfirullahaladzim, naon eta mah, Cuk? Mana? Oh, lain. Toren. Mana? Iya, toren. Toren. Assalamualaikum, punten. Sampurasun. Punten. Pak. Jangan sini, wah. Bang Safir lagi. Rusuk banget itu. Astagfirullahaladzim. Bangunannya. Ini bangunannya ada berapa ya, guys ya? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, halu gua. Hati-hati yo, iya guys. Ayo maju kita ke dalam, Mang Kecuk. Suara apa itu, Mang Cuk? Apaan sih? Enggak gua ini. Lu pakai sepatu ya? Iya, gua ganti gitu kagak pakai sepatu ya. Macuk, buka Macuk. Gua nggak yakin, Macuk. Ini rumahnya, Macuk. Ini. Gua nggak yakin. Muka sorangan. Ngebuka sendiri, teman-teman. Ngebuka sendiri ini. Lu udah megang belum? Hah? Belum, gua baru mau pegang doang gitu. Macuk, serius lah, Macuk. Demi apapun. Cuk, lu. Merinding banget yuk. Lu sumpah kan gak buka pintu, hah? Baru belum pegang apa-apa, belum nyampe apa-apa. Bukan ini kan? Kang Adit, bukan ini kan? Macuk, jangan bercanda lu, Macuk. Ngapain gua bisa, pegang aja belum, coy. Kagak dipegang sama Macuk, guys. Ini serius bener. Kelihatan gua belum pegang apa-apa, yo. Udah bingung. Sampurasun. Apa yo? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aduh ya Allah. Kalau keluar lagi lah yuk. Ayo keluar deh. Tutupan Macuk. Awas yuk. Macuk itu belakang lu, Macuk apaan? Macuk. Tutupan pantona Macuk. Macuk tutupan tutupan pantona. Tutupan Macuk. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Lanjut yuk, kesini lagi. Cepang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kang. Allahu Akbar. Kang Adit, aki-aki Kang Adit. Ini kesini nih gak? Gue takut kesini lagi. Hati-hati. Dukun. Astagfirullahaladzim. Gue ujib dulu yuk. Aduh. Macuk, ayo naon, Macuk. Macuk, ayo naon, Macuk. Macuk, lu kenapa, Macuk? Macuk, kenapa lu? Hah? Ngeliat apa? Ngeliat apa, Macuk? Hah? Kenapa? Kenapa sekarang dikejek gini? Aduh. Aku lah. Oh, kegencet. Maaf, Macuk, maaf. Maaf, Macuk. Maaf. Ayo, Macuk. Berbangkit malah ditekan lagi. Di depan aku ke mau di belakang. Ayo cerik, Macuk. Ayo cerik. Mana yuk? Hah? Ya bang, yuk. Yo,
Allahu Akbar, la ilaha illallah, hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim. Semoga si Acuk gak ngeliat yang tadi. Nempong macam mana? Lu gak ngeliat kan? Gua lihat gimana udah nyamperin gitu. Lu kagak ngeliat kan? Ganjel yuk. Ganjel yuk. Ganjel cuk. Ganjel cuk. Ganjel cuk. Ganjel makin naon cuk. Oh barang ya. Ganjel yuk. Oh barang ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pakai ninggalin selaga lagi. Pakai ninggalin selaga lagi. Allahu Akbar. Lu ngapain ninggalin selaga lagi? Allahu Akbar. Tembus coy di sini coy. Tadi ya. Nyamperin anjing. Kenapa Macuk? Angkul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sesek banget ya. Udah di depan yuk Belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Rampes. Macuk aya toilet Macuk. Mana? Jangan Mr. Gepeng lagi wah. Masih inget kok WC kayak gitu ada Mr. Gepeng ada banyak tuh. Kada yuk. Atas ganteng katanya. Atas genteng. Atas ganteng. Atas genteng. Atas genteng ada apa guys? Apaan? Hei, orang jalan juga lagi yo. Udah berbak nih om ngapain tuh saya? Cuk, Hei. mana nggak dengar suara? Nu ngageroan? Jang, Nu ngageroan? nama Ujang. Panggil Ujang lu. Apa coy? Kang. Cuk itu Cuk. Cuk. Astagfirullahaladzim, kek. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mau balik Macuk. Mau balik Macuk. Mas abus Macuk. Macuk. Asup Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kuncian Macuk. Kuncian. Allahu Akbar. Astagfirullah. Mau lanjut. Lagi ngeronda. Mana siapa ngeronda lagi? Astagfirullahaladzim. Ngecek lu. Macuk. Kau ngikutin gimana dia? Coba ini dulu bang. Udah gue buka ini. Dulu bang. Guys, kalau kalian lihat taping ya, kita nggak ngelihat guys. Kalian lihat sesuatu nggak? Nggak ada. Kalian lihat sesuatu nggak? Yo. Macuk. Yo, gue gelap cok. Cuk. Di mana ya? Macuk. Macuk di mana Macuk? Macuk. 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 Cuk. Lu kenapa bisa di sini, Cuk? Hah? Matiin lah center segala lagi. Lu kok bisa ada di sini, Cuk? Lu malu lu di sini berdua tadi. Di sini, Cuk. Gua di sini. Tadi sama gua siapa di sini? Yang sama gua siapa tadi? Sama gue sini siapa mana tadi? Hah? Terus sama gua siapa? Allahu Akbar, suara naon eta? Allah ilahi illallah. Yang tadi dia sama siapa di sini? Kok iso ya? Hai, Cuk. Kok iso ya? Hah?
Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Pak, Takut tuh tiba-tiba di depan anjir. mana boga aki keneh teu? Ade. Hah? Atuh itu aki mana lain? Mana? Hah? Kakek gua kesini coy. Kagak ada anjir temenin gue. Oh kagetnya Allah kirain berdiri lagi nih. Hah? Kirain berdiri lagi. Ini kuburan bukan? Hah? Kagak tahu gue yo. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, Kang Adit pantau papnya, pantau pap. Ya kali pantau nih. Udah kagak kondisi nih gua udah bergeber banget di jantungnya lah. Assalamualaikum Putan. Macuk. Kadi. Itu non macuk. 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 Tukangan mana macuk? Eta macuk. Ayo macuk. Ayo macuk. Ayo. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu tadi ada duaan. Ada yang berdiri duaan, teman-teman. Apa tahu nggak kayak dilihat tadi? Lupa ngapain tadi? Gimana gua? Bentar, gue tarik napas dulu, teman-teman. Gue tarik napas. Gua jadi takut ya. Tadi ngeliat nggak, guys? Ada dua sosok. Kanova, thank you. Kanova. Allah Akbar. Istighfar yo. Go yo. Allahu Akbar la ilaha illallah. Katanya di sini lokasinya ngeri, guys. Allahu Akbar la ilaha illallah. Nggak boleh takut nih. Ayo Macuk. Nggak boleh takut. Harus kuat yo. Harus kuat loh. Harus kuat ini. Ih, bajunya bagus banget Macuk nih. Bagus ya. Coba gua lihat. Nih, cek dulu dong. Ini sound Ini NR ya? dari sonar loh. Oh, dari sonar. Ini onar Ayo lanjut. Ayo Ayo lanjut. ke depannya dong. Oh iya bagus, guys. Mantep banget ya. Ayo kita lanjut. Sensor kita itu. Kalau yang suka guys, kalian boleh cek di sonar guys. Takut. Tadi di luhur, guys. Mulai takut yo. Kanova. Kanova. Terima kasih banyak Kanova. Ya, Kanova. Hah? Siapa Kanova? Ini Kanova. Gua panggil Kanova, siapa lu kirain kenal itu? Bukan penunggu di sini, tapi nih Teteh. Oh. Teteh aing. Nah, ini apa ya, Wah? Apanya? Yo pantauan. Hah? Apa sih ini? Oh pantauan ya? Bisa tuh Macuk. Bisa. Bisa. Bisa tuh Macuk. Bisa. Yes. Kenapa ditutupin? Kenapa ya? Bisa tuh ayo pantauan. Kasih ya, makasih banyak kasih ya. Ini aku naon. Iya ruangan naon. Hah? Udah masuk aja lah. Ayo. Ente tapi iya ruangan naon iya. Nah di tutupan kok iya? Makanya kita lihat aja dulu. Hah? Ini serius, Cuk. Cuk bisa nggak? Hah?
Ya, tutup lah, ngapain ditutup-tutup segala lagi. Oh, kurang naon gitu ya? Pantona beda. Hah? Pantona beda. Maksudnya? Pantona beda. Apa yuk? Aya taan non. Aya warna hideungan. Pantona terus ditutupan. Gak apa-apa lah, bodo amat yuk. Oh, kurang naon gitu? Ngadengin tuh. Ngadengin. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Suaranya di jero macuk. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ieu kumaha ieu? Ieu anu. Imana? Ya imana anu Tangannya. naon eta? Allahu Akbar, Kang. Aduh, Kang. Aduh, Kang. Astagfirullahaladzim, Kang. 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 Nggak di jero. Kang. Di jero. Ikutin dulu. Hah? Kumaha ieu? Kang ngadi, cuy. Kumaha ieu? Kang. Adit. Yuk. Hah? Lihat Si Kang Aditnya tiba-tiba ke pos, guys. Lihat Kang Adit tadi. Nampak orang. Kang. Ini nggak apa-apa, yuk. Kang. Kunaon, Kang? Tanya yuk. Kang Adit. Kang Adit. Kunaon, Kang Adit? Kang Adit. Kang. Kang. Hah? Apa? Aya naon, Pap? Pap. Goblok sih orang anjing. Kan geus ngomong yuk. Ulah dibuka yuk. Astagfirullahaladzim. Aya hiji nu teu bisa dibuka kan. Geus ngomong. Didit konfirmasi dit ka Didit konfirmasi. Eta lain Kang Adit anjing. Hah? Kang Adit jeung aing di pos. Serius emang nih? Nu aneh na, maneh bieu ningali si Kang Adit nuturkeun si Kang Adit. Nuturkeun lebih Urang ke pos. lompat bieu si Kang Adit mah di pos. Balik anjing. Aslina. Mana bukan Adit kan? Ieu Kang Adit. Mana serius, Pap anjing? Iya nabat dibuka. Hah? Soalnya iya. Kan geus ngomong bieu urang mata-mata nu aya hiji panton teu meunang dibuka. Kumaha atuh ieu? Didit konfirm ka Didit. Mana nyawa si Kang Adit dihandap di pos jiga kumaha bieu. Langsung ngagoler. Serius anjir. Lu ngasih tahu sih yo. Gua juga nggak tahu kalau ini pintunya Gua ditutup ngerti kayak lagi. gini. Kirain sama semua pintunya. Aduh. Kumaha atuh Baca ieu? coy. Typing biasakan baca coy. Terlalu mana si Kang Adit jibil langsung ngagoler di pos. Kumaha ngasih tahu ya? Gua juga nggak tahu. Biasakan typingan baca coy. Balik serius. Aduh. Iya kumaha atuh? Kabuka. Hah? Urang tak apal. Maksudnya tadi iya. Soalnya pantu KB katutup malah cuk. Pantu KB katutup. Gua sampai gemeter teman-teman. Cung yo kan ku urang teh di bejaan cung yo.
Ulah dibuka. Anjing Yo. kumaha atuh. Da pantona katutup kabeh. Dibaca yo typingna yo. Gua enggak baca typing lihat. Siu kumaha pintunya Ayo, guys, makanya aneh. Ayo di tengah dirinya. Mana? Tapi aman teu lah. Aman tuh aman. Hah? Balik Kang Adit bukan ngaremali mana yo. Nah, itu enggak bejaan di. Astagfirullahaladzim. Gue gemeter loh, kaki gue gemeter guys. Orang tuh biar nyusulan. Orang tadi gue mau nyusulin guys. Cuman Kang Adit tumbang guys di pos guys. Begitu kumanya dibuka, tumbang Kang Adit. Terus kita nuturkeun saha? Ai tadi urang nuturkeun saha? Lain si Adit. Dilanjut Kang Adit guys. Dilanjut Kang Adit. Naon wae mana kudu tetep kiluan. Mana kudu tutup tiluan. Mun urang karek ngaguruan maraneh kaluhur, maneh kaluhur mun teu ulah. Mun aya nu nitah maneh bisi aya jig-jig urang dihareupeun irung maneh terus nitah kaluhur ulah. Maneh tinggalina di nu live. Tadi itu naon nih Kang? Kang Dang aja kalah. Ini Kang Adit enggak, bukan masalah itu guys. Kang Adit posisinya lagi ngapit teman-teman. Mana bener aman? Mana aman bener? Hayo mana kadi mana duaan kadi si anjing. Bareng minum lah duanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei. Ngas. Assalamualaikum sampurasun. Aduh, orang bari patroli lah sekedap. Tos biasa. Aya resikona sadayana. Biasa abdi moal seueur komen. Insyaallah amin. Hatur nuhun ya. Aduh alhamdulillah aya 2K penonton. Doa ti 2000 panonton di Kang GPT. Mudah-mudahan lancar sadayana. Kayak utamina orang poek aman teh insyaallah pit. Alhamdulillah hatur nuhun. Makasih Bang Sapier. Kayak utamina orang tutup heula kaena anu di nembe dibuka ku acung. Bahasa Bang, ya abi sedikit campur. Kas. Jadi ada beberapa pendopo. Rumor anu nyebar ada kutukan dari sosok Nyironging. Cuman garis besarna bangunan ieu anu duluna dipake ku yo tenan naon. Sukabumi, Ang. Siap, Bang Sapier. Urang tutup heula.
Susah soalnya harus kainnya kudu diselapkan. Sebentar. Oke, lanjut ekspor. Yo mawala cai yo. Astagfirullah. Jeung si Acung doan. Mau cerang we heula kungkul. Oh. Woi! Suara naon di jero eta? Hah? Mata cai. Suara naon di jero? Suara tadi ya, yuk. Suara mau musik tadi, gamelan eta, Kan. Astagfirullahaladzim. Suara gamelan di jero anjing. Hah? Suara jam gamelan tadi, yuk. Adit. Mundur dulu, Tim. Kasih, iya. Oke, guys. Terima kasih kalian yang masih stay, yang masih ngedukung, yang masih ngebantuin acaranya tetap berjalan sampai sekarang, teman-teman. Terima kasih. Kamu aman? Kamu lah. Hah? Kamu lah. Kamu lah. Kamu lah, Dit. Istirahat lah, Dit. Istirahat lah, Dit. Hah? Muka. Woi! Pap, ulah, Pap. Dit. Ulah, Pap. Ulah, coy. Ulah, coy. Diuk. Itu, Dit. Yuk, Pap, istighfar, Pap. Istighfar. Allahu Akbar. Yuk, deui stong waka ditinggalian naon cicing heula. Kamerana cicing heula tadi. Teh suara kene suara gamelan kene jero. Adit. Masih kuat main jalangkung, Dit. Masih kuat, Dit.
Istighfar semuanya. Gara-gara rewnya. Goblok ulah nyalakan urang mana nu muka. Itu urang tak apal. Cuma kincing tengah bejaan. Urang tak apal. Geus tong pasal salah, tong pasal salah. Cicing, fokus coy. Jalangkung. Kuatkan Tapi tapi main jalangkung tah. Sorangan tadi muka pantona mana? Mana muka panto mana main jalangkung embung urang embung mana? hei. Urang ah mana? Anjing. Main nu main. Geus cung, yuk balik ke pos yuk. Masih kuat it. Hah? Pokoknya jeung acung ka. Di mana dit? Nurada lega. Mana yuk Nurada lega mana bieu explore di dia. Di mana? Hah? Tadi abus iya nu lega palingnya. Iya teh sambil lega ya. Ya lega teh. Iya. On teh ieu. Hah? Dit. Nura. Hah? Entong nuduk dek. Ih sana cik dia nu dia ieu kumaha. Oh iya leganya. Yang papaskan lah minyak yuk di dia yuk Kang Adit minyakin dulu. Di sisi eta belingna. Kita minyakin dulu Kang Adit. Yo sambil lighting yuk, lighting. Lighting yo. Aman coy. Pap baca WA. Bentar bang. Kang Adit bakalan main jalangkung teman-teman. Dit, ya cek komandan. Dit, cek komandan masih aman? Masih aman? Hah? Aman katanya komandan. Kang Adit bilang masih aman. Kalau nggak aman, mungkin Kang Adit udah bilang nggak aman. Komandan biasanya. Yuk pecah. Di pinggir aja Kang Aditnya di pinggir. Di karena jalan kan. Kang Aditnya di pinggir. Entong karena jalan kan. Kang Adit kan. Terserah Kang Adit kita mau dikejalangkungin atau gimana minyaknya. Di sini aja yuk. Di sini aja. Pecahin. Pop aja yang main, guys. Kalau gua yang main, gua bantai semuanya nanti. Komandan masih aman katanya, kata Kang Adit masih aman. Oke. Udah balik pos yuk, jeung Macung yuk. Balik pos we. Entong papisahnya. Siap. Oke, komandan minyaknya udah pecah ya. Di dia lega. Hah? Kadebah teu bisa katebak kudu main siasat kata si teteh teh. Dit. Wah, Kang Adit, tapi aman Dit, mana cingket kilo Dit, sumpah Dit. Hah? Aman tapi di jiwa di lega ya. Guys, di sini ya. Cung mana entong ieu Cung. Pap temani aja. Papa enggak jauh. Hah? Jalannya. Oh, ganjal kelak. Papa nyari ya tuh. Bentar guys, Kang Adit ini aja dulu. Di situ senderan atau kayak gimana Papa nyari ganjal dulu. Dari sini lihat ayam. Kedap sebentar nyari dulu ganjal buat ya berdiri. Halo. Dirinya. Oke, kita stay camp ya guys ya. Tapi entong ini. Hah? Entong cangting orang mau Entong. bisa iya mentu. Untuk cangting. Oke. Berarti pakai lighting aja gitu Kang Adit. Ya.
Segini cukup nggak Kang Adit? Hah? Segini cukup ya guys ya. Gua nggak jauh Dit, gua nggak bakalan jauh. Gua di tangga Dit. Baca komen. Sapier pap. Mana guys? Sematkan dong yang admin. Maaf kalau ada typingan gak kebaca. Bang typing lagi bang. Typingnya deres banget anjir. Kaciri. Sorangan aman kan Dit? Papa nanti explore sendiri guys. Papa nanti explore sendiri. Mana bita center teh anjing? Bentar center hilang guys. Oh ini. Aman Dit, bener Dit. Guys, kata Kang Adit jangan terlalu terang, bukan poek. Kontras kalian ditinggiin guys. Ini kalau gua terangin, dimarahin gua sama Kang Adit teman-teman. Kontras kaliannya ditinggiin guys. Astagfirullahaladzim, poek cenah kalah Kang Adit. Kelihatan. Cukup. Dit baik kontrasnya sakieu penerangannya sakieu baik. Sakieu. Pasnya cukup baik Dit sakieu Dit. Oke. Gua tunggu di ini ya, di luar Dit. Oh. Jalan. Ya, tadi.
Cing. Mau cai deh. Jom. Cicing lah. Orang kudu cai, butuh cai. Astagfirullah. Dit kumah. Jangan aku ngelawan dit. Jangan aku nembrak kurang dit. Ya kudu benang. Jangan kau nembrak kurang. Jangan kau nembrak kurang. Kudu benang di mana nang? Di mana nang? Astagfirullahaladzim. Kudu benang. Hayo tuh teang dit. Teang. Yo mau cai yuk. Yuk. Kunaon yuk mau cai yuk. Ini tulungan Cuma kamar tukang si Acung. Si Acung kunaon? Kelang. Center deh. Si Acung cenah dit. Ieu teuing ieu kumaha ieu Kunaon si Acung? Si Acung keabusan cicing wae. Cung. Kelak yo kudu neangan lah jalangkungna cekang yuk. Yuk lah yuk. Ieu kumaha atuh Yuk lah yuk. Cung, istighfar mana itu turun lah yuk kudu neangan. Yo mana tenang. Yo mana tenang yo. Ulah ngalamun wae maneh. Cung. Ieu pap atuh Kang Adi tulungan pap. Istirahat lah. Pap tulungan pap. Cung. Cicing yo. Cung. Si Kang Adit oke ripuh yuk. Yuk mana bawa bacaan. Harewasan yo harewasan. Yo harewasan. Acung.
Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurinas minal jinnati. Banjur bener guys, banjur guys. Banjur. Cicing lah yuk. Cung. Hah? Enggak kemana itu mana dia datang? Di daerah dia. Cung istighfar cung. Yo turun lah yo mana tong panik woi anjing woi. Cung. Tong panik mana cicing. Allahu Akbar, gua turun dulu. Penting mana tong pisah. Gua turun dulu guys. Yuk kumaha turun kena Aman. Kudu neangan ka mana? Cicing yo orang kudu neangan cek Kang Adit yo. Kumaha ya Dit? Kang Adit udah kayak gini guys. Yo, mana cicing yuk? Nu benernya ke kamera, hei why? Kunci ku aing sia cenah. Dit. Astagfirullahaladzim. Yo, Dit. Kumaha ya Allah. Woi. Yo, kumaha yo. Teh. Hei. Oh, Dit. Keluar. Dit. Oh. Mana masih kuat? Bisa kudu ditayang atuh. Kudu beunang. Woi. Yo kumaha mana yo? Woi. Yo. Bisa kudu ditayang. Kudu beunang. Mana istirahat lah. Istirahat lah. Cicing lah. Kurang cicing lah. Woi anjing.
Pancingan, pancingan, pancingan. Pancing, pancing. Kamu tuh mana duka. Yo mana bisa mau cai teh yo. Yo mana bisa mau cai teh yo. Istirahatlah. Menteri kudu ditayang kumadit. Kudu benang. Hah? Mun, ya Allah. Benang ya benang. Benang kamar. Mana? Urang nyokot cai heula nya. Teka tahan ya si Acung. Cokot lah cai CPU. Mana dia sorangan? Masuk. Hah? Tiga. Tenang naon? Heeh. Bentar guys, gua ngambil air dulu. Yo, orang kadinya yuk. Mana cicing yuk? Gua ngambil dulu air guys. Sekerapnya, sekerap. Aduh, punten. Aman Mang Sapir. Minimal dapat deh lah eta na. Sugan teh teu ageng. Si Acung lagi. Cai. Mantap. Si Acung kumaha? Iya lamun. Yo pokoknya mana cepengan yo. Pokoknya benang di jalangkung mah. Pokoknya si Acung cepengan yo. Kudu benang jalangkungna. Yo mana teguan si Acung yo. Aman. Kita air taruh dulu di sini. Kudu benang kata Kang Adit jalangkungnya harus kena. Guys. Ninggalin naon. Kayak imah ieu deui Dit. Hah? Ek dibuka. Kang Adit ke rumah sini lagi, guys. Visit. Hei. Mana beneran rek muka ieu deui. Aya suara anjing Dit, aya suara.
Uh, 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 uh. Guys. Kena guys. Yo daguan yuk, kena yuk, benang yuk. Daguan benang yuk. Alhamdulillah. Oh, dit. Yo, kumaha si Acung yuk. Guys. Geus beunang yuk. Komandan, thank you komandan. Yo, kumaha yuk, confirm yuk. Kalau Kang Adi teh walakaya, guys. Udah kena bakar guys, jelangkungnya udah kena bakar guys. Dit bisa sengkat dit. Kang Adit nyender banget. Yo, kumaha yuk. Masih kebakar. Yo, si Acung geus sadar can yuk. Kuduna geus. Ama acan cenah dit si Acung can sadar dit. Hah? Itu udah kebakar loh. Hah? Kumaha dit? Aya keneh naon? Jalangkungna geus kaduruk. Kumaha tuh? Hah? Yo, mana pokoknya cepengan si Acung yuk. Woi, gua harus gimana anjing? Woi. Nyambat Raden. Air Rahma. Woi. Ditaman dit. Yo main di nyaman yo. Pokoknya mana si Acung. Cepengan yo. Dit. Pokoknya cepengan. Cai pap. Gak bisa yang banyak bisa gue banyak perbuat teman-teman. Demi apapun kalau kejadiannya kayak gini gue gak ada yang bisa banyak gue perbuat guys.
Astagfirullahaladzim. 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 Keladit. Astagfirullahaladzim. Dit. Anjing. Iya, komandan, ini nggak bisa. Ini gimana? Anjing. Kumaha ya? Gua topang dulu, guys. Bentar, gua topang dulu, guys. Gua takut patah. Gua topang dulu, guys. Gua takut patah, guys. Allahu la ilaha illallah wal qayyum la tahudu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zala jiyasfau indahu ila bi isni ya'lamu ma baina aizihim wa ma khalfahum wa la yutuna bi min ilmihi illa bima syaa wa si'a kursiyyus samawati wal ard wa la yuridu ma wal ajim. Udah bukan Kang Adit, guys. Dit. Udah bukan Kanda. Udah bukan Kang Adit. Udah bukan Kang Adit. Dit. Yuk, mana daguan si Acung, yuk. Di dia orang ripuh kene, yuk. Dia ngarah ke ruangan yang nggak boleh dimasukin lagi, guys. Dia ngarah ke ruangan yang nggak boleh dimasukin lagi, teman-teman. Dia ngarah ke ruangan yang nggak bisa dimasukin lagi. Kebuka dong, kebuka ini. Astagfirullahaladzim. Allah. Wih, Jalangkung. Siapa itu? Dit. Adit. Astagfirullahaladzim. Adit. Anjing. Yo. Ronggeng. Anjing. Yo kadi yo. Ada. Dit. Yo kadi yo, please yo. Dit kumaha sih Adit? Yo, Dit. Cung. Aduh, jangan mana, Cung. Dobrak. Dobrak lah, cing tarik. Woi.
Ya. Tong asup anjing. Cung tong asup. Cicing. Kang Adit. Kang Adit. Anjing. Mana yuk? Kang Adit. Sumpah, Parah weh, Pap, demi Allah dicalon. sumpah. Naon teh, Cung? Mana tuh, Cung? Naon? Kunaon mana teh nah beungeut? Wah! Dit. Turunkan Cung. Getian. Turunkan Cung. Ngecelak. Turunkan punggung. Woi. Ya mau cayo. Keluar lah, Cung. Cung keluar, Cung. Ayo, Kang. Ya ampun ya. Gusur, Cung. Anjing. What? Lihat guys. Lihat ruangannya. Fuck. Yo Cayo. Cai. Cung cengkatkeun lu Cung tong cenah ngagoler cengkatkeun dieukeun. Dieukeun. Salandekeun Cung. Cai nu bodas bieu tadi mana, Pap? Cai Anjing. si kopi lah. Sia Cai. Eta dia di ruangan ieu. Di ruangan eta. Sabar. Astagfirullah. Istighfar. Buru yo. Gua bingung kalau udah kayak gini. Buka ya. Nyambat. Teh Riang masih ada. Teh Riang. Tetehku. Mana Teh Riang, guys? Sematkan kalau ada typing, guys. Gimana Teh? Nyambat Teh. Dia nyambat. Cicing. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuhunkeun pitulung ka Allah Subhanahu wa taala yang Prabu Siliwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Tulungan rencana api nyambat Raden Air. Allahu Akbar. Maha Guru. Geus tong sorot. Lap terus. Nyeri leungeunna. Topang. Bere cai. Minum lah. Bisa teh minum. Kadang bisa teh. Topang. Jangan mana lari Cipang Ting macuk. Tong eta awas leungeunna.
Tahan we, tahan tonggong. Iya ditahan. Tahan tonggong. Aman dit. Jalangkungna teu beunang dit. Jalangkungna eueuh. Kumaha tuh? Ingin belakang dit. Bisa balik ke pos dit. Bisa tuh. Ayo nangtungkan sok nangtungkan indit. Bisa tuh nang tuh. Leungeun ah. Asli ayo. Ku kaleng kuduan. Kaleng eta cai tutup heula, bedol leungeunna. Kaleng kuduan. Oke, giliran Papa explore. Nyai ronggeng, anjing. Muncul. Ulah maneh. Ulah maksakeun. Urang can explore coy. Ieu geus kejadian kieu kumaha deui? Urang can explore. Kang Adit we elek kumaha sih? Iya urang can explore. Ulah coy. Kelak. Cepat aja. Ulah anjing. Urang can explore. Ulah pap. Urang can explore dit. Ulah pap. Urang can explore. Ulah cik si Kang Adit hayung geus. Udah hayang explore. Ulah coy. Ulah anjing. So kudu bisa dibejaan. Pap kudu bisa bejaan ku si Kang Adit, Pap. Allahu Akbar. Ih, China ieu. Pada nyari sekedap. Ih, China. Macuk bukakeun heula macuk. Ulah Pap anjing. Ulah dipaksakeun, Pap. Yo Kang Adit. Riang bangsa Pierre. Sadayana anu teu support. Pap gak takut ya. Pap. Punten pisan. Pap. Anjing ka dieu deui. Gua gak takut. Pap, mana geus, Pap? Ulah, Pap. Geus. Biasa abi mah biasa. Eta bawa lah. Kang Adit kumaha tuh ya? Nyongkeun we deuna. Aing can explore dit. Kang Adit. Mana urang can explore. Pap tinggal Kang Adit, Pap. Bangun aing potong. Balik. Eta hampura ka kabeh eta. Bangsa Pierre teriang eta hampura ayo. Nya Pak Kang Adit. Pap. Geus Pap ulah. Bahaya Pap. Bahaya pisan ya. Mundur tim ya Bang Sapir. Aduh. Bang Sapir, Karyang semuanya maaf banget ya teman-teman. Urang can explore yo. Itu Pap lain gitu Pap cik si Kang Adit ulah Pap. Ieu geus kejadian kieu leungeunna potong si Kang Adit. Cung mending geus teu kurang naon cung. Anjing di ruangan. Wah, anjing. Urang ke nempo macuk. Eta ke nempo macuk. Mulai ya. Mana dia keabusan cuk. Mana yang berontak tadi lompat ke handap, untung tuh nyusuk ke handap. Karyang, Bang Sapir semuanya maaf ya teman-teman gak bisa dilanjutin guys. Papa gak explore teman-teman. Si Aditna mana? Baca taping. Si Aditna mana? Nyawa lebih berharga Pap nges Pap euy. Pap Tewak yo. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pap nges Pap. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pap nges si Kang Adit nges maneh. Teuing geus ka jero. Coy ulah dipaksakeun eta geus kajadian gitu kumaha ieu. Geus ulah coy. Geus maneh geus. Heuh ulah egois. Geus kejadian kieu kumaha. Si Acuk bieu. Aduh. Kayaknya jalangkungnya can kapangi deh. Yang lebih berharga. Iya Bang Sapir bener. Yang lebih berharga. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jauh lokasi anjir. Minum heula Pap, ulah kabawa emosi Pap. Naon ngaranna? Ulah kapancing ku jurik-jurik di ditu. Bingung nu mana? Ya teh. Maaf teh. Ya. SS dulu 2,4 SS. Ulah kabawa emosi ku Iya jurik-jurik di teh. ditu. Kita tunggu Kang Adit dulu ya. Guys, maaf ya guys ya, teman-teman Papa nggak bisa ekspor guys. Papa kunaon atuh bung nulungan mun carana kieu Pap, mun abah kunanaon bung nulungan Mas. Iya bener teh.
Fighting namanya. Nanti nol di itu mana dia? Terus tinggalin sih ya. Baiklah. Baik lagi kayak isuk pap. Isuk dewa pap. Gila tiap main jelangkung kayak gini terus guys. Tapi ini lokasinya jadi penasaran orang Itu Nyai Ronggeng bukan guys. Terakhir ada orang bawa selendang serius. Cewek bawa selendang terakhir gua lihat cewek bawa selendang. Si Kadita mana ya? Cung mana yang kesamaan cung? Aman-aman. Minum deh atuh. Misi yuk. Kita lagi tunggu Kang Adit guys. Nyai Kita Ronggeng. lagi tunggu Kang Adit guys. Ulang cung, bener guys, jangan ulang cung. Astagfirullahaladzim. Mata gua berembun. Terus tahan emosi. Ulah iya ulah kapancing. Ngendaguan Kang Adit ulah iya. Astagfirullahaladzim. Ya nunggu Kang Adit guys. Waktu aja, iya guys nanti aja. Sambil nunggu Kang Adit teman-teman. Ini udah chaos guys, lihat semuanya udah pada chaos. Terus Adit lain. Sadit lain santara kayak itu kan yuk. Aman Dit. Wah, Aman. tinggal tempo lengan Kang Adit. Lengan kumaha? Terima. Hah? Kasaleong. Balik serius Kang Adit lain eta bisi rek diurut mah. Hah? Hampura. Jadi lagi. Oke. Isuk nih aya. Dikulah Dit. Isuk heula we cenah. Oh iya lighting. Dit. Saya nak Kang Adit. Bah mun teu fit ulah maksakeun Kang Adit, kalau mun teu fit cenah ulah maksakeun kata si Teteh Kang Adit. Ya. Aduh. Adit. Astagfirullahaladzim. Ieu mun erek engke isukan isuk-isuk diurut tuh Kang Adit. Dibenerkeun. Leungeunna Bukan gila lokasinya guys. Kang Adit buka portalnya kegedean teman-teman. Lokasinya mah receh guys. ya saya udah guys. Astagfirullahaladzim. Dia ngobrol-ngobrol lah. Jadi temenangnya orang explore Dit. Tong. Ulah. Lawak. Urang kahiji mimiti. Urang ge ieu kabongohan sugan teh moal sajauh ieu intina mah. Bieu urang can persiapan naon acan maksudna teh urang mah teu nyalahkeun. Seleo jeung acung bieu muka eta keun bae da eta mah jadikeun resiko. Kan biasana pan urang ai keur jag-jag keur sehat mah nya, cung nya. Hampura bieu nyarekan lain naon. Abi nu minta ampura Kang. Pan urang na keur Hampura dengareuna. Kang Adit. Maaf guys. Matak aya naon? Ai resiko mah heueuh. Urang nu aya di dieu. Dia kan can siap-siap abi can naon. Langsung muka eta ta eta ai kejadian anu teu kaduga-duga teh kitu cung. Yo. Diulah-ulah teh lain naon bisi urang teh encan siap nya. Ya, Kang Adit. Kudu pengalaman ku naon lain naon lain ulah. Nah urang teh kudu boga antisipasina ta eta. Hampura bieu nyarekan. Naon Kang Adit hampura, Kang Adit abi Kang Kang Adit. mah maksud teh tingali-tingali heula. Atuh bieu mah karek ge jalan can aya setengah jam. Eta anu jadi fatalna geus dibuka gitu. Cek urang ge tong dibuka Kang si bejaan dia. Geus sah isuk deui lah. Aya poe isuk, aya poe pageto, aya engke bulan hareup, aya engke tahun hareup. Minum we cung, minum cing loba yo. Tah si papapna bere cai herang teh. Senang minum si papap. Translate yuk. Nggak tahu guys, bingung Kang Adit ngerebek kata ke akuarium cepet banget ngomongnya guys.
Pokoknya ya tadi belum setengah jam udah kalian buka teman-teman. Udah dibuka katanya sama Leo sama Acung. Jadi agak sulit teman-teman. Oke. Ini gua nggak boleh lanjut teman-teman. Sebenarnya pengen banget, penasaran buat gua bantai-bantai tempatnya guys. Sebenarnya gue penasaran banget. Terakhir orang lihat sosok orang cewek bawa selendang guys. Terakhir papa lihat cewek bawa selendang teman-teman. Enggak bisa guys. Kalau Kang Adit udah marah dan bilang nggak bisa lanjut, kita nggak bisa lanjut teman. Kang Adit gaduh rokok sabatang. Pak Komandan, izin. Teh Riang, Pak Komandan, izin. Ini nggak bisa dilanjut. Nunggu Kang Adit pit dulu. Boleh nggak? Nggak apa-apa kan? Ini izin restu dari Karyang tetehku dulu sama Pak Komandan nih. Gimana? Aman? Aman bahaya kalau dilanjut. Nah, guys, nggak apa-apa berarti ya. Next aja. Kang Adit mana Pak? Kang Adit sini Kang Adit. Siap-siap SS guys. No. Kang Adit kata komandan siap-siap SS. Tuh, maaf ini mah. Guys SS guys. Di Kang Adit nih. Tos sakit. Hah? Punten pisan kasadayana, punten pisan. Kayak anjing orang lajang nih, orang lanjut. Besok di sini lagi one man show gua guys. Kalau besok di sini lagi one man show gua. Punten pisan, punten. Udah Bang Komandan. Istirahat dulu cenah. Mohon. Sama-sama. Siap, atur nuhun sadayana, atur nuhun. Sudah kita istirahat dulu guys buat malam ini ya. Kita istirahat dulu buat malam ini ya. Ayo amis aya kan yuk. Ayo. Makasih banyak yang udah jagain acara live-nya sampai detik ini guys. Dari mulai kita live OTS tadi teman-teman sampai detik ini gua berterima kasih banyak sama kalian. Buat Bang Sapier, Pak Komandan, buat Teh Riang, buat Kajia, buat semuanya yang ada di sini. Terima kasih banyak guys. Alhamdulillah ada kemajuan 2,4 tadi Papa lihat. Alhamdulillah semoga GPT makin bisa terbang lagi ke atas sana guys ya. Jadi di sini gua izin dulu. Besok lanjut apa enggaknya, pengennya lanjut sih. Ada lokasi-lokasi baru kayak Dokter Cipto teman-teman. Mau di sini juga boleh guys, one man show gua gaskan lagi. Bebas lah. Pap tim merapat. Merapat sana guys, merapat guys. Merapat maksudnya gini. Merapat Kang Adit, Leo. Maksudnya gini, Komandan. Awas Rok. Oh iya, sebat awas Guys, aman yuk pelanggaran. Kalau nggak SS lah. Ini merapat. Kaciri KB hampura Kaciri KB. Gila. Getik Kang Adit. Aduh, Kang. Kacau. Eta lapla nanti bentar Komandan itu eta teh mana teh bieu di luhur. Si Acung jol ngecelakan ka dieu ieu getih crot. Crot kanu tarang. Pek teh mana di luhur aji. Heeh. Sukabumi daerah mana? Lebak guys, nggak tahu lah daerah mana ini guys. Oh iya kecap guys. Aman. Ya man. Aman. Pura. Dengan Kang. Bang Sapier, makasih ya. Atur nuhun. Karyang. Bentar guys ini hilangin dulu teman-teman. Bang Sapier, Karyang. Makasih banyak. Wah, anjing apa ini guys?
naon eta astronot? Hah? Atur nuhun, atur nuhun. Nun. Umur rezeki panjang umur sehat Sehat. selalu, abangku, Sehat, komandanku. lancar usahana. Sadayana atur nuhun ya, sadayana. Guys, berterima kasih guys yang nopang acara kita loh guys, yang nopang bener-bener nopang acara kita. Kasapir, Karyang, teman-temannya KR Nova, Karyang itu KR Nova. Makasih banyak loh. Itu tadi lain mama, kuat. Wah, haus. Apa itu ya guys ya, makasih banyak. Gua nggak tahu nilai-nilai gift itu betul-betul berapa, nggak tahu teman-teman. Sing lancar sadayana, sing sarehat. Anjing guys, sama kayak satu dragon itu guys. Gila teman-teman. Gila guys. Terima kasih Bang Sapir. Oke lanjut, enggaknya besok itu kita tergantung kalian teman-teman ya. Kita tunggu instruksi dari kalian teman-teman ya. Lanjut enggaknya besok. Kita pamit bareng-bareng yuk. Kita alhamdulillah kita bersyukur bareng-bareng yuk. Kalau misalnya enggak lanjut kita langsung pulang Bandung nih guys dari Sukabumi. Kang Adit. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah buat kalian semua yang udah dukung sekali lagi ya. Ini buat global yang mau dibantai nunggu fit Abah dulu. Ya bisa kasih lokasi lain. Teh ada Dokter Cipto juga, ada Dokter Cipto. Thank you banget buat tetehku, Tenova, Karyang, AA atau Komandan Sapir. Sekali lagi makasih banyak buat kalian semua yang ikut nopang acaranya, yang ikut berpartisipasi, yang ikut menjaga live-nya agar terjaga sampai sekarang. Gue berterima kasih banyak. Di sini gue Papap sangat bersyukur dengan acara malam ini. Acara malam ini anjing lagi dong. Makasih Bang. Papap sangat bersyukur acaranya hari ini pecah teman-teman. Typing buat lokasi ini guys sama acara hari ini rate 1 sampai 10 teman-teman. Rate 1 sampai 10 guys. Gue pengen tahu pantas gak di sini dieksplor lagi teman-teman. Turun. Kalau menurut gue receh guys, receh. Open portalnya terlalu gede menurut gue, leceh teman-teman. Open portalnya terlalu gede. Gua kalau di sini one man show sendiri gua bantai-bantai guys, udah biasa teman-teman. Kalau lagu teh mana lagu Berapa Cung bacakan Cung berapa wae Cung urang keur lagu. 10. Nah cari cing wae. 9. Galangan. 10. 10. Wah, ini epic berarti. Thank you ya. Pokoknya teman-teman terima kasih buat semua. Terutama yang menopang acaranya Karyang sama Bang Sapir. Terima kasih juga buat yang udah berpartisipasi ngejaga acaranya sampai sekarang. Gue Papap pamit undur diri. Ada Kang Adit, ada Leo, ada Acung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghost Panic Team, nampak kita kabur. Bye bye guys. Yuk, jagaan lo orang hidup. Maaf guys ya, susah guys baca komen sama sama ngontrol di lokasi guys. Beda kalau nonton di rumah sama di lokasi guys. Mas Mang Leo ya, enggak, gue nggak mau gas ini. Besok gue mau pulang aja sendiri biar mereka ekspor guys. Temennya Pundung. Nanti mau grup apa? Sukabumi guys. Sukabumi. Itu apa sih? Banyak sih guys lokasi yang belum kita coba. Ada Dokter Cipto juga. Banyak guys lokasi. Banyak guys. Tapi buat lanjut atau enggaknya nanti
gimana besok ya guys ya. Ya ada lewang saketeng. Bang Rialdi, halo. Saya Sukabumi, halo Sukabumi. Halo Jampang. Halo. Jampang. Halo Cianjur. Bang Purj, jawab Bang Purj. Yang mau jadi clipper boleh teman-teman. Jangan lupa jadi clipper. Dadah guys. Kembali kalau berani, nampak kita kabur. Sampai jumpa lagi. Kata musiknya besok kembali kalau berani, cina guys. Jelas berani dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.